Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. I am Rakshan Darshad. Now I am going to recite the name of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that are 99 in numbers. And firstly I will recite in Arabic, and after that I will tell you about the meaning of these names in English and Urdu. Most of these names have no meaning, so Allah subhanahu wa ta'ala knows better than us. So let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. احمدن the most commendable, سب سے زیادہ قابل ستائش. حامدن prizing, تعریف کرنے والا. محمودن prized, تعریف کیا ہوا. قاسمن the distributor, تقسیم کرنے والا. عاقبن the last, آخری. فاتحن the victorious, فتح کرنے والا. شاہدن the witnesses, گواہی دینے والا. حاشرن the gatherer, جمع کرنے والا. راشدن the welfarer, بھلا چاہنے والا. مشہودن he who is witnessed, گواہی دیا ہوا. بشیرن the messenger of good news, خوشخبری دینے والا. نذیرن وارنر, آگاہ کرنے والا. دان the caller, بلانے والا. شافن ہیلر, شفا دینے والا. ہادن the leader, ہدایت دینے والا. مہدن the guided one, ہدایت یافتہ. ماہن who wipes out, مٹانے والا. منجین he who saves, delivers, نجات والا. ناہن who stops, منع کرنے والا. رسول messenger, پیغام پہنچانے والا. نبیٌ prophet, غیب کی خبر دینے والا. امیٌ unlettered, دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا. تہامٌ from the تہامہ, اہل تہامہ. ہاشمیٌ caste ہاشم, ہاشم نسبت. ابتغیٌ belong to البتہ, بطح کریں. عزیزٌ dear, پیارے. حریدٌ علیکم full of concern for you, چاہنے والا. رؤوفٌ the compassionate, بہت پیار کرنے والا. رحیمٌ merciful, رحم کرنے والا. طٰہٰ مجتبی elect, چنا ہوا. طاسین مرتضی content, برگزیدہ. حامیم مصطفیٰ chosen, چنا ہوا. یاسین اولا most worthy, بہتر. مزمل wrapped, کمبل اوڑھنے والا. والیٌ friend, دوست. مدثر covered, لحاف دینے والا. متین frame, مضبوط. مصدق who declares for truth, تصدیق دینے والا. طیب the pious, پاک. ناصر helper, مدد دینے والا. منصور protected by اللہ, خدا کی طرف سے محافظ. مصباح لیمپ, روشنی دینے والا. عامر پرنس, حکم دینے والا. حجازی one who belongs to حجاز, حجاز والا. زاری of نظارت, مضرباً نزار کی اولاد. کراشی from the قریش, قریشی نسبت. مزاری from the tribe مزر, مزر والا. نبی توبہ the attentive, informer, متوجہ ہونے والا نبی. حافظ preserver, محافظ. کامل perfect, کامل. صادق sincere, سچ کہنے والا. امین trustworthy, امانت دار. عبداللہ the trustworthy, اللہ کا بندہ.
कलीमुल्लाह, he who whom Allah has talked, Allah से कलाम करने वाला. हबीबुल्लाह, Allah's beloved friend, Allah का दोस्त. नजीउल्लाह, trustee of Allah, Allah का रास्तार. सफ़ीउल्लाह, Allah sincere friend, Allah का मुखलिस दोस्त. हातमुन नबीयीन, the last prophet, आखिरी नबी. हसीबुन, respected, बुजुर्गी. मुजीबुन, the one who accept, कबूल करने वाला. शकूरुन, most grateful, शुक्र करने वाला. मुक्तसीरुन, adopted, a middle course, दरमियानी राह चलाने वाला. रसूलुन रहमाती, the messenger of mercy, मेहरबानी वाला रसूल. कवियुन, strong, ताकतवर. हफ़ीयुन, well informed, खबर रखने वाला. मअमूनुन, the peaceful, अमन वाला. मालूमुन, well known, इल्म वाला. हक्कु, truth, सच्चा. मुबीनुन, one who clarify, शरीयत को बयान करने वाला. मुतीउन, obedient, अतात करने वाला. अव्वलुल, the first, सबसे पहले. आखिरु, the last, सबसे आखिर. ज़ाहिरुन, outward, गालिब आने वाला. बातिनुन, one who have hidden knowledge, पोशीदा अमवार को जानने वाला. यतीमुन, orphan, यतीम. करीमुन, generous, सखी. हकीमुन, wise, हिकमत वाला. सय्यिदुन, lord, सरदार. सिराजुन, one who has splendor, बड़ी शान वाला. मुनीरुन, one who enlightened, एक जो रोशन ख्याली करता. मुहर्रमुन, capable of respect, काबिल इज़्ज़त. मुकर्रमुन, honored, इज़्ज़त वाला. मुबश्शिरुन, bringer of good news, खुशखबरी सुनाने वाला. मुज़क्किरुन, one who advise, नसीहत करने वाला. मुतख़िरुन, purifier, पाक करने वाला. करीबुन, नियर, नज़दीक. हलीलुन, गुड फ्रेंड, सच्चा दोस्त. मतऊउन, is called, दावत देने वाला. जवादुन, generous, सखी. हातमुन, सील, मोहर. आदिलुन, justice, अदल करने वाला. शाखीरुन, well known, शोहरत वाला. शाहिदुन, the witness, गवाह. रसूलुन मलाहिम, the messenger of battle of the last day, जंगों के रसूल.